Yung gabi alang sa ato ang tanan. Welcome to our daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, pinagig pagsugod ato ang paminawon ang usa ka awit. Kang Kristo tamo tindog, sundalo ni Jesus, ituboy ang bandila, ayaw ipagaw, kanunay gadaugan, kung siyang magamando, mawagtang ang kaaway, o magpangulo siya. Kang Kristo tamo tindog, kaaway suklan mo, sa grasya niya sumalig, kay naanyang kusog, sa pulong nga langit nun, kanunay magasulog, og sa kaisugasdang laban ni si Jesus. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuunan. So, by this time, ako ang gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 sa atong mga Bibles palihog. And let us read verses 12 paingon sa verse 30 mga kaigsuunan. Ito ning basahon para ato ang mas masabdan. It's very important, especially if you are part of a church. Importante kay ni nga masabdan sa tanang mga membro sa simbahan mga kaigsuunan. So the Bible says in verse 12, 1 Corinthians chapter 12 verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, it is therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole body were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particulars. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gift of healings, helps, governments, diversities of tongue. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles?
have all the gift of healing, do all speak with tongue, do all interpret. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa imuhang gihatag nga kahigayunan nga amo ning nabasa amahan may tungod sa mga spiritual gift sa simbahan. I pray Lord nga these gifts, 9 gifts, nag-mention nimo amahan sa imong pulong, I pray that you will give it to the church and there will be complete gifts ang simbahan Ginoong Dios para amo ang mas na-exercise ang usefulness namo diri sa kalibutan isip lawas ni Jesus Christ. I pray for the church, Lord, that we will be a body that could be used for your glory, Ginoo, and reach more people, Lord, para sa imong kaymayaan. Ikaw mag-bless ka namo karon. Tagaig ka alam imong ubos nga alagad. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. 1 Corinthians chapter 12, April 1, sa ato ang mga daily bread mga kaigsuonan, entitled Built Together to Serve. Built Together to Serve. But ato makitaan nga kining maong teksto nga atong gibasa mga kaigsuonan is talking about spiritual gifts in the ministry. So ato makitaan nga ang simbahan di ay is compare ni Jesus Christ sa ato nga mga lawas sa human body. So meaning mga kaigsuonan, there is similarity ang pag-function sa lawas sa tao ug sa simbahan mga kaigsuonan. So atong gitawag nga makita di ay, if you wanted to understand the function of the church, look at your body. And ato makitaan nga ang trabaho sa atong lawas, ang iyang unity is similar sa function dapat sa matag simbahan mga kaigsuonan. Let us look at these things karon. So atong una makita mga kaigsuonan that the Bible teaches that the church is not an organization. Dili organization ang simbahan mga kaigsuonan, it is an organism. It is just like a plant or a human nga naay kinabuhi unya nagatubo mga kaigsuonan. So ato makita nga ang simbahan di ay organism. It is alive. In fact, it is the body of the Lord Jesus Christ on earth today. Now, karon ang pangutana karon, kaning maong body or the church gitagaan og gift, spiritual gift sa Dios para mag-function siya well as the body of the Lord Jesus Christ while napadres kalibutan ng church. Because ato makita mga kaigsuonan that the Lord Jesus Christ has no body on earth but the church to function in behalf of Christ. Christ has no hand karon on earth but the hands of the people in the church nga maoy motrabaho alang sa kahimayaan sa Dios. Ato makitaan mga kaigsuonan that Jesus Christ has no mouth on earth today but the mouth of the church. Simbahan nga mapalaganap sa iyang pulong. So ato makitaan in that sense nga we are the body of the Lord Jesus Christ para trabahoon ang mga butang mga kaigsuonan nga gibiyaan ni Ginoong Hesus 2,000 years ago. Di ba? Christ came this kalibutan, he preached, okay? He healed in his 3 years ministry. So ato makitaan karon nga kana nga trabaho ipadayon na nga trabaho sa simbahan, especially to preach the gospel to all people mga kaigsuonan. Now, ang pangutana karon, unsaon man na ma-fulfill sa simbahan? Wala tagipasagdan sa Ginoo. God gave spiritual gifts sa matag membro sa simbahan in order that this noble job nga gihatag sa Dios sa ato yung matuman. Now, first of all, kinsa man ang makadawat ni ini nga mga regalo? Who are those people nga makadawat, makareceive ni ini nga mga gifts? So gitubag na sa verse 12 of verse 13 mga kaigsuonan. In verse 12, let me read it again. For us the body is one and hath many
members, and all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. So first of all, if you wanted to receive spiritual gift, mga kaigsuunan, you must be a part of the body of the Lord Jesus Christ. Kinahanglan ka may mong parte sa lawas ni Kristo, which is the church, mga kaigsuunan. So, amahan who is not part of the body of Christ, walay katungod nga moingon nga naa siya regalo sa Ginoo, because God will only give spiritual gift to those people who are part of His body. And ato makita in our modern time today, daghang mga tao moingon nga di lang ko moadtog simbahan, ngano man ay makasala ra gyapon ko simbahan, dinhira ko sa balay magampo, dinhira ko sa balay mga lagad sa Ginoo, so para di ko makasala. And well, it sounds good but it is not good enough. Kay ngano man, God built the church in order for His people to be united in that body, mga kaigsunan. So, if you are saying that you don't want to be part of the church, then you are going against the will of God. And you are questioning the plan of God sa kapanahunan. Because He wanted to function, tinaagi sa simbahan. Now, ato makitaan mga kumurabitog pulis. Kita kag tao, mopalit siyag pistola, mopalit siyag uniform, magpahimo siyag tsapa. Unya pagkahuman manakop siyag gawatan, manakop siyag kriminal, iya ring prisuhon. It doesn't mean nga maayo ang iyang gibuhat. Kay masakpan siya sa tinuod ni pulis, prisuhon siyag apil, nga naman kay kolorum siya. Kay wala siya nakagraduate, mga kaigsuunan, sa Philippine National Academy, sa Police, PNP Academy. So ato makitaan nga di siya tinuod nga pulis, bisan pag nasa pusil, bisan pag nasa uniforme. So ato pa mga kaigsuunan, God will not accept service from those people who are not part of the body, because God ordained people to serve Him pinaagi sa simbahan. And you see, that is very, very important na atong dapat ibutang sa itong mga hunahuna, mga kaigsuunan. And secondly, not only part of the body, if you wanted to receive spiritual gift, mga kaigsuunan, you must receive life from the Spirit. Verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Now, ato makitaan that even the apostles before, for 3 years, naguban-uban sila kang Ginoong Hesus, mga kaigsuunan. For 3 years. But Christ told them to wait until the empowerment of them nga gihatag sa Ginoo, mga kaigsuunan, the power of the Spirit, when they were baptized in the Spirit in Acts chapter 2. So ato makitaan nga aya pa lang sila ni function well. Aya pa lang nagsugod pagsaka na ni Ginoong Hesus sa langit after the resurrection. Nag-wait pa og 10 days ang mga apostles. Aya sila nagwali, aya sila nagsugod silang mga ministry, waiting for the Holy Spirit to empower them, because they are powerless without the Spirit, mga kaigsunan, because the Spirit will be the one who will provide that gift sa ilaha. And sadly, karon sa atong panahon, the most neglected person in the Trinity is the Holy Spirit. Ang mga katawhan karon serving God as if there is only 2 persons in the Trinity, the Father and the Son. Padapli na ang Holy Spirit, which is the one who will give that gift, mga kaigsuunan, sa atua. No wonder nga pipilalang ka mga tao karon ang naay gift of the Spirit, kay pipilalang man ka mga tao ang tinuod yun nga nakaila sa balaang Espiritu. Remember, mga kaigsuunan, that the Holy Spirit is also part of the Godhead. There are 3 persons in one God, the Father, the Son, and of course, the Holy Spirit, mga kaigsuunan. And we must put that in our mind. Muna nga, pipila lang ka mga tao ang naay regalo, serving the Lord. Why? Because of their neglect sa Holy Spirit sa ilahang kinabuhi. And I hope by the grace of God tonight, you will ask the Holy Spirit to use you and to empower you and give you the gift ng kaigsuunan. Now, let us try to look at the economy of this body of Christ. Unsa man ang trabaho ni ini, unsa man ang function ni ini, ug unsa man ang relationship with each organ sa lawas ni Kristo, mga kaigsuunan. Remember this, kung giunsa pag-design sa Ginoo ang atong lawas,
matag parte na i-function, maupod ni pamaagi ang pag-design sa Dios sa church nga every person na ay function. So dili pwede nga usa ka Kristohanon nga pungko pamati pauli lang sa simbahan. Kinahanglan naa siya function mga kaigsuonan. You must function if you are part of the church mga kaigsuonan. Now, kung tanawon nimo verse 14 no, for the body is not one member but many. Ang lawas nato dili siya usa lang ka organ but composed of many organs. You see? So ato makit-an nga ang church pod, it is not a one-man show. Dili pwede mga kaigsuonan nga mupili lang tao o sa katao and this one person will control everything and the show will go on. No. Dili na inana mga kaigsuonan. Ang church is composed of many members. And every member has a particular and important function nga dapat iyang pagabuhaton in order that the church will function well. Because we are composed of many members. But the problem mga kaigsuonan na ay disharmony tungod kay naay problema. Nga naman, kay kanay mong lawas mga kaigsuonan is controlled by only one brain. Pero ang church, every organ has its own mind. Mauna nga na ay schism usay ka kahitabo, na ay samok usahay mahitabo simbahan. Kay matag membro na ikaugalingong mga utok. Matag organ na ikaugalingong mga hunahuna. Natanawa ang metaphor nga gigamit ni Apostle Paul. Look at this, verse 15. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, it is therefore not of the body. Is it therefore not of the body? Pangutaan na to siya. So ato makitaan nga sa simbahan diay dili pwede mga kaigsuonan nga mulikramo ang isa, mayon isa nga ay wala man ko'y pulo sa amo ang church, dili man ko magamit sa simbahan. Di ka pwede mo yung because Apostle Paul already anticipated that opposition. Kay susama sa atong lawas, dili pwede mo ingon ang tiil ngay dili manggod ako ang kamot. Mauna nga wa ko'y gamit, wa ko'y pulos. And look at this, the hand and feet are very very similar. Pareha na kuko, pareha na tudlo. But the function is very very different. But ato makitaan mga kaigsuonan that both are important. You see, our feet is used for walking, for traveling, and our hands has many things to do. Dagan kaya buhaton tong mga kamot, mga kaigsuonan. Importante po kayo ang kamot. You see? Pero atong makitaan, nga dili ka pwede mo ingon nga, ay, wala na'y pulos ang akong tiil, sa kamot na lang ko. No. Both are very, very important. And just like the same way, in verse 16, and if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? Pwede ba na? Pwede ba na? No, of course not. You see, both can recognize. You can recognize person through your eyes. You can recognize persons through hearing them. But mga kaigsuonan, both are very, very important. The body will not function well without the ear. The body will not function well without the eye. So meaning mga kaigsuonan, the Apostle Paul is arguing to us karon nga every part or every member of the church is very, very important. Meaning, kung muhawa ka sa usa ka simbahan, or meaning, di na ka ma-function mga kaigsuonan, then, the church is having a problem. Pananglitan lang karon, lugito ng imong mata. Di nakakita. You see? So, og naay maputol nga part sa simbahan mga kaigsuonan, then there will be problems. Not only you are affected, but the church is affected mga kaigsuonan. Now, remember that. And remember mga kaigsuonan, pananglitan karon, kung ang kamot putlon, ang kaning kamot kinaputol, mamatay na siya. Pero ang nabilin, magpabilin nga buhi ang whole body. So if you will cut off yourself from the church, then you will wither. Di ka mo survive because God designed Christians to survive pinaagi sa simbahan. And if you would cut off yourself from the church, then you will not survive mga kaigsuonan sa imuhang Christian life because you are designed to survive pinaagi sa simbahan.
You can learn a lot of things from the church. And you can grow spiritually, mga kaigsoon, pinaagi, being part of the church. So, dapat mawala nito ang inferiority conflicts. Inferiority complex. Nga, mayon, wala mo ko'y gamit. Di lang ko mo-appeal din ha. Kay, wala mo ko'y gamit. Of course not. You are a very, very useful part of the body, mga kaigsuunan. Now, and look at this. Ingon pa ni Apostle Paul, verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, and where will be the smelling? But now hath God set the members, every one of them, in the body, and it hath pleased Him. Look at that. It has pleased Him. Meaning, ang Ginoo day nag-set sa part sa body as it has pleased Him. Now, listen carefully. If you would say, wala ko'y pulos, if you would say, wala ko'y gamit, then mga kaigsunan, you question the design of God. Because the Bible says, verse 18, that God set members, or every members of the body, as it has pleased Him. So don't say that you, wala kay pulos. Why? God designed you to be in that place. God designed you to function in that way, mga kaigsunan. And thus, God is right. Wala nasipyat ang Ginoo when God placed you in that ministry or that part of the body, mga kaigsuunan. And because of it, because God designed you, and because God, ang Diyos mismo, mga kaigsuunan, ang naghatag sa imo ang function, in verse 21, mao ni ang implication. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. You see? Dili pwede maingon ang mata nga awa, di na ako kinahanglan ang kamot. Di ba? Nakakay mata, makita nimo ng mga butang, makita nimo ng libro, makita nimo na imong kaldero. Di man pod pwede mga kaigsunon nga magtanaw lang ka, malutaw na imong kaldero, maglungag na. You need the hands. Just like the church. Nobody in the church has the right to tell other members nga wa mo'y gamit, wa mo'y pulos. Di pod pwede kung dili pwede ang inferiority complex, dili pod pwede ang superiority complex sa simbahan, mga kaigsuunan. Let us put that in our mind. You see? So walay si bisan kinsa nga naay katungod nga muingon sa imo wa kay pulos. Because God set you in that place in the church. Ang imong angay buhaton is to function well. And I hope by the grace of God, you are part of the church, that you are encouraged to function. You are encouraged to be part of the service, mga kaigsuunan. Dagag mga simbahan karon nga basta kay naalang imong presensya okay na. Murag nahimo kang PPP, pungko, pamati, pauli. You see? Di na maayo. You are not functioning, mga kaigsunan. You are just there, present. But you don't have a function. Di na siya mao, mga kaigsunan. Function. Ask your leadership, ask the pastor, pray for me that I will know my gift. And I can use this gift for the glory of my God. You see? Naingon pang verse nito, di ba? Nga, ang katukunong more feeble part, katukunong murag luyahon nga part, sa body, mao nun to ang mas importante noon. Let's say for example atong kasing-kasing ang atong lungs. You see? You can still be alive without hands and without feet, but you cannot live without heart, without lungs. You see? Mao na ang giingon sa pulong sa Ginoo, nay much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Katong murag luya tanawon, gikinahanglan na ito. You see? So do not judge people kung unsa man ang ilahang mga function, mga kaibigan, because you don't know if they are truly necessary. You see? Kaya ang atong lungs, mao na itong ginaprotektaran. Atong kasing-kasing, atong kanunay ginaprotektaran kay importante kayo. And look at this, verse 23. And those members of the body, which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor. And our, look at this, uncomely parts have more abundant comeliness. In our body, there are parts nga uncomely, nga imo yung ginataguan. Let's say for example, our reproductive system. Ang atong reproductive system, mga kaigsuunan, ato ginang ginasininaan, dili nato ginapakita.
But atong makitaan that without that reproductive system, there will be no new life that will come into the world. Kay pinaagi sa reproductive system mga kaigsuonan na ay bag-ong kinabuhi nga matao diri sa kalibutan. You see? So even though di na nimo ginapakita, di na nimo gina-display mga kaigsuonan, it's very very important na ato makita ang atong kamot talagsara kay nato palitan og gloves, talagsara kay nato palitan og accessories. But our private parts, we always cover it with dress. We always buy things for it. You see? So atong makita mga kaigsuonan nga even those things nga dili kaayo kakita in the front line of the church, it doesn't mean that they are not important. Para sa ako I am a pastor, meaning I am the frontliner of the church. Ako perminti ang makita mga kaigsunan, but it doesn't mean nga ako ra ang importante. There are a lot of people behind my back nga dili makita atubangan sa mga tao, dili makita sa camera when I am preaching mga kaigsunan, but I cannot function well without them. I cannot do my job without the support and prayer of those people, meaning they are very, very important. And I don't know what is your part of the church mga kaigsunan. Maybe you are a frontliner or maybe you are someone who work backstage. But let me say this to you. Anybody in the front line cannot function well without you. Kay gibutang kas Ginoo diha, you are very, very important. And look at this, verse 24. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Ito noong mga nay nagkulang. Look at this. Pananglitan na kay injury. Di ba? Pag sakit imong ipon, di makamoingon nga, ay singipon nagsakit. Moingon ka, I have a toothache. Masakit ang imong tiyan, di makamoingon nga, ay si tiyan, nagsakit si tiyan. Moingon ka nga, I have a stomach ache. Nga naman, the pain of the one part of the body will be felt by the whole. You see? So meaning mga kaigsuunan, your life is important to the others. Mabitaw na nga, we are always trying to fellowship, trying to connect with each member, kay importante ang matagusa and we need to help each other. Tanawa ang gayon sa pulong sa Ginoo, verse 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it, or one member honored, all the members rejoice with it, mga kaigsuunan. So we are connected to each other. We must help each other mga kaigsuunan in order for us to flourish and grow. Muna inana kay importante ang gitawag nga church unity, panag-uusa sa simbahan. Kay gibuhat nis Ginoo para wala gyud schism nga mahitabo, walay panagbulag-bulag, walay mga dili maayong division nga mahitabo mga kaigsunan. But the question for us tonight, ang pangutana sa tuwa tonight mga kaigsunan, number 1, are you already part of the body of Christ? Part na ba ka sa lawas ni Kristo? Unang pangutana. If you are not yet saved tonight, you are not yet saved and baptized. And remember this, when we talk about baptism, we talk about the scriptural baptism. Jesus Christ was baptized when He was 30 years old. And I don't know what happened in our time today that people baptize babies. Jesus Christ was baptized, gilublob sa tubig ni John the Baptist, and paghuman ni gawa sa tubig. And all other baptism in the Bible, gipanglublob sila sa tubig nang gawa sila. You see? And look at this in Acts chapter 8, ingon pa sa eunuch, tanawa daghang tubig, usa may nakapugong sa kuha iba para bautismuhan. And the word baptizo means to plunge, ilublob. And I don't know what happened in our time today na ang pagbautismo is bunyag-bunyag na lang. Bata, bunyag-bunyagan. That's very, very wrong. It's unscriptural. You see, and even Mark chapter 10 says that Christ said nga, are you baptized with the baptism that I am baptized with? What happened in our time today? People have traditions and people have modern ideas. Gusto nag-instant ba? Gusto nag-pinaspasay. Di na i-follow ang giingon sa pulong sa Ginoo. It's very, very wrong mga kaigsunan. And I hope by the grace of God, you are saved today. You have received the salvation
nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa krus. Daghang mga tawo moingon nga ay kinahanglan ko magbuhat ani, buhat ana para maluwas. Murag gisagpa nimong dagway sa Ginoo. Di ba? Bago pang Birni Santo, nakita nga mga portrayal sa pagpakamatay ni Kristo sa krus. Kita tas TV sa mga salida nga portrayal sa iyang pagbayad sa itong mga sala. Na ato makitaan, ang mga tao nag-ingon, gibayaran ang iyang atong mga sala. Pero pag maluwas, mangutana about kaluwasan, matingala ka mga kaigsunan nga naman. Kaya dalab, ako ning angay buhaton, ako ning angay buhaton para maluwas ka. Unsa day pulos sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross? Is it not enough? You see? What we need to have is faith in the finished work of the Lord Jesus Christ in the cross. In order for you to be saved, mga kaigsunan, murag isagpa nimong dagway sa Ginoo ba? Kulang ba ito imong gibuhat sa cross? I need to add to it. No. Put your faith in Him and trust Him. Kay ka siya muluwas gid sa imuha mga kaigsunan. And after that, if you truly believe, then follow the waters of baptism. Katong bautismo nga tinuod, di katong bautismo nga hinimo las tao. You see, and that's the time you will be part of the church. And after which, ask the Holy Spirit, Holy Spirit, give me a gift. Empower me, baptize me, give me gift para magamit nako, mo function ko sa simbahan. And use that gift gikan sa Ginoo mga kaigsuonan para gitawag na nakay part simbahan. You see? So I hope with the grace of God, first of all, you need to be saved. Kung gusto ka mahimong sigurado nga part ka niini og nakay regalo. And if you already have gift from God, develop it, i-develop ng regalo sa Ginoo mga kaigsunan. You see, i-develop ang regalo sa Ginoo nga gihatag sa imuha and use it for the glory of God. Napunta na imong kagalingon, what am I doing to the gift that God gave me? Unsa man ako ang ginabuhat aning mga regalo nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Maybe some of you have the gift nga to teach, then use it for God. Maybe some of you have the gift or whatsoever gift nga gihatag sa Ginoo sa imuha, then use it for God. Function as part of the church. You see, imagine mga kaigsunan of every member of the church will function. Unsa ka ang may tabo karon sa simbahan, there will be more improvement and more success nga itong makita mga kaigsunan. The problem of our time today, 20% of the church, of the population of the church mo lang ang ga-function well. 80% is member sa Triple P, pungko, pamati, pauli. 20% are part of the ones that are singing in the choir. 20% are part of the ones who are faithful in their giving. 20% are parts of the one that are going out soul winning. 20% are those who are truly serving, part of the service. You see? And the rest of the 80% mga kaigsunan do not function. You see? So unsa man ka sa simbahan? Are you a passenger or are you a servant? And I hope don't just be a passenger mga kaigsunan. Be someone nga nagatrabaho alang sa kahimayaan sa Ginoo. And one day God will say, "Well done, thou good and faithful servant." So by the grace of God, in whatever church you are member mga kaigsunan, especially sa simbahan na tudlos ka matuoran, my prayer, you will function in the church. Motrabaho ka na nga simbahan and glorify God pinagi sa imong kinabuhi. Usa ka awit alang nato igsoon. Siya nga agalunta nagaingon ang imong tanan ihatag mo dili tungod sa magbuhat ka kundi sa Ginoong si Jesus. Buhat mo panalanginan niya ang labing maayo buhata tingali jutay ra ang hiyas mo apan itugyan lang
pagdaygon ka pagyubiton, ang pahiyom sa Diyos palabihon, ang mga buhat mo makita na, o panalangin niya dawata na. Buhat mo panalanginan niya, ang labing maayo buhata, tingali jutay ra ang hiyas mo, apalitog yan lang sa Ginoo. Amen. Thank you for that wonderful song. Let's go to the Lord in prayer. Maabot ta. Ama ni langit nun, thank you Lord for allowing us to have this Bible study tonight. Thank you Ginoo for reminding us, Amahan, that we must be faithful part organ Ginoo nga ga-function gyud sa simbahan. I pray Ginoo nga we are not just like the appendix na ayara mabantayan Ginoo nga nag-exist di ay kung magka-problema na. I am praying Lord that all of us will really have an important function Ginoong Dios sa matag simbahan kung asa man mi membro Ginoo. I pray that you would use us more, empower us O God as we serve you Ginoong Dios, kay we wanted to see more souls to be saved and we wanted to give more glory kanimo Amahan. Salamat sa imong kaayo. Let the Holy Spirit provide the gifts that we need for us to really function well Ginoong Dios. Ikaw ni bahala kanamo. We trust in you. Bless us, forgive us from all our sins. In Jesus' precious name, ipanghayo na ko ang tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa tanan.